وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رادو كملا فيسبوك جماعة على كونتون مسلمية كنترولا قادية كنترولا. الفيديو هي أنتنا على ميلا با سانجيل جولوني لدلين ندام تلاقو فاتو مو بتسيايا سيلو نينا بروتو سيلا جامو مونيتي habari ni be konto fen na ben na sahaba wato yi kono halu konto alsi hakotu dibo men dundin sanjel dundin awa silo inna kolemu don nim faliyan ato atu ni be dula janga ese hibaro mele tawabul la ko n'importe comment para o me ke tanati ni wamo nata faro shaman ne sena yeni kan ho bumbale sena kan ho par ni sanje tegeta je sinya masibi mon famu je verete asena lo mbijambe kuma shama mela silo la kot bara o bara fi habe ngande lo ngato sate dinu sutu nala ulta sate munafankul kamma unna tawati be me koje nyakili ngama ite ba fula nyami ani ikafunyo wo ba mira la nyami wala sena so sia mangati parce que Allah miro kala kilinti ni ma nya sifa silo nyin damu tata abarka bula mbare musoli en folo silo nyin damu tata dale tilama mulun dala ya hangol ko janni fi iboy dula saha ni takki dingira la saha silo nyin damu tata mulun ma janni fi dawo hasi anata bara ke mo wala duwa kon la ke mo wala ya maro kon idl nata bo yohon kono la silen na iri karamba sansi bara khairi karamba madi bara ha iri karanta silimango bara ha iri ifa buhari bara ha iri ifa kaso bara ba wala kono la wala kono la ke mol na tankiri tuma min nan kurata mfa kaso la rila awa ko nga fere ke nga den hasila babara ke mol la se wa ko la moti parce que sila do yin wa ha confiance dima wa ha se wo dima awa jomun na kamarin kuntigoti wala mo alai ma hasibiyati alayin fana tankili isirin je asilo la ko danti gaye nasilo mel bara anata sali annabi ma adwata khalifo togoto alay khajali jabi tuba buhariya anata ya maro dimma ko nga fereke ngamulo di nyogambulu nganna sila babara akuno keta tuba batabe ide mambo intele kun sila babaro ide bota ke mogolle bunu ala simma fanan ko yen ko samiana wa atana mbari ngo ketawo nyale ana tanki jaha alfama khalifo togoto silo la ko kunga takadan tigeye farangi tabu nyasoto alhamdulillah rabbil alamin wa kada jonti alai asima sankuo
tuba korobo kariya o kata wole na ta hadan tigo la waye isiringi no don trambe bera kanje alain bemba nya ton fodia ala hajin tambo kodaya awa kurani ngo iduata isewata alain tambo na ta illa harafoka kumbe menkela kun ngasi jaha habido bema nga betama ko be dengal musulot na tabula wala harafoko hatugo harafu kendo lemu teben kambe nge kumolum tuba dinga be nyalla wala ma tuba dinga be bi nyalla wala ma alko teben kambe nge sedun tema na tara ala harafo mu harafu kendeleti mo gosi ibulo kemenna mais res mo gosi harafo mem mutay bulu fulola awa na tawro sam habilo be da kunta donc habilo be da kuntanga kataka be la bunya foyen bayin na tawre hibaro me kon sita be la bundala le kilin o mandal tuba jam mundal tajam akaramba bunya do to karamba bon solu ani jaha bon solu wasi ke minto adantege na khalifo yen après khata adantege jaha al fay wala be tuba jam bara hawro san habilo kilin nabe da punta o man fonye o hakilo tata dimma jaha al fay ala wala hatu bayinna ta harfota darabe kunda woku konyanta den nato de wala kola dol na tawul butumu kombe baro kelam famma al fal man ya mari benna wol man nan tel manyinin ka khafo nyin tambita nyadi parce que ku woku isenyin karol ke surtout alisi hakotu sanjele jenaka surtout inte jammenna ite ba nya fele nin ku tambita tuba jang isati golle manyinin ka mele bo ko kunna e hako ge ya fo yen mba ni haje mbe kumalate mo ko dolu kumatale ko silo suspandi tale awa wonte tonya te silo man suspandi wol fana manyin ka de ke wol kuma ti fanye wonyale ko silo suspanda man suspandi alhamdulillah rabbil alamin awa wol kumo me ni wahato kono la jaha bela bunya kola awa ba konto fili mo dan tabi jang kon telam fama di la ko konto filo bolla beteke ni ha me kon fama di be mun kunti biyala ini me suma yayma ini me diyayma adu mo be ni la bara dona tego eme ko be no bar ala hamen na yini yen o ko wo ibo no lale sila baro nyi tuba jam na idele mo parce que téléphone ha beton wala bulun dala way beton ko la daleti wo kono la téléphone ha daleti la bulun dala daleti wo la kono le beton ko na tabo wala kono la dara me kundangol fana na ta beton la iya bara ha tarale ntelebe daleti kan ha la bulun dala mbata pura bulun dala to be donc drame kundangol bi ila beton kala to mena hatra mbe iri karamba madi le kan karamba madi wonin drame kunda beton le benti no man ta ta jira ta hi konton ngatra e bara men to bara kendo le mum be barka bulala ko kongoli e drame kunda silla kunda sawa de kunda alhamdulillah rabbil alamin awa min ko tambi tatenne awa inati bula kumoto hay sugumbato nsi talebema
wala kola alhaji selluba tamanate isi tala aje tamanate kunda hadante go la tele wala kola ko kisina jabiroti wala kola ya delegation wala wuli delegation ko kuntigo keta jonti wala mo alhaji selluba tamanate ti ani alhaji sankumba turaya anim bambo minte kunda inata hanan manyinin ka ko silo la ko be nyanyadi ko mba fi hasilo bara nyadi intala jabir folo keta menti parce que ha question wala folo ko mba fi hasilo bara nyadi finance manja mambenku nimbe silo nyim bara la ngaye kontel la sila baro nyim a folo mumunti teben kambengo nga den hambulo du yogomu nga fitino bonda malu tema nga dinya sate hasumaya nga songa bare nyogonfe ntella miriya folo no joti teben kambengo o kola hafanga jama hafanga nin jama habulo du yogomu nin jama fankata nga femfenga nensano nga en kontela hasilo mum be baro damuta nim fem man tilangada karamba madi la silo nake mo dole bijan ala la jom wala folo ha faranga million tam ala la jom hande mato faranga million tam ko la hafango dimma ngabaro damu tawalla ngayen ko karamo ba madi la silo barta tenne be na tawli hinyat ngala mfan katale hado hafo ko ninga silo endamuta mfa madi yabe wullale ba karamba yabe wullale kaba kunda be wullale bala min yabe wullale parce que wolle be sikiri silo indala ko karam ba madila silo baraka tenne ngayen ko karanta silmango la silo alhaji bambo sansiya ndogo bambo al mafiri na kila horomo na barakola wala hasilo wo financer akilin ko silo to benta wonyale ngai ko kanda buhari la silo buhari ya dimusol le katata wala folo ha million mu han sara wala mo dal son telarim bul nga silo damu tawalla wala ko la ba safa ya wulita bala mini ya wulita aba hajigama sunna kalo to wulta ko nga silo bara tenne jamala fanko silo bara tenne ko donc ko nin jama wulita jama fankata wala hawle ko fa kaso fana nari nga dante ko la kaso yangoli hata hausia hata bay safaya hata koko silo dam taringo kaso ya fulo la hagodo verse hafan ko dimma nga silo dam ta kaso ya hausia fana na ta verse ku continue ta barota koko hanna muta bay safaya hanna muta silo nyim barata wonyale ala sabo annabi sabo sabo ante hafo ko bidi se belarin ku nse fankale hajamato su khairo baroka hajamato su khairo baro ma ko le keta ala sabo annabi sabo sabo ko kontele se menke tili tanga financement an sole jini ngai befo ala ise dubai
ko tili tanga financement an sole yini ninga tili tanga financement soto wa mumunti tili wotili saku binani sol la bara tili wotili saku binani tili tanga yikayen na saku kemenano be kayen na to ni muga kayen kunninga de gosoto nimmo songo la kapri fo nga awansi soto maneburu dungolu dalle so lu sara dungolu maneburu kilingo wabina ni sabule ko wabi duru bar si treme aka ke wabina awa ninga maneburu tanneta wa kemenal de moti kilo kono ne maneburu tannem ni worol dummo amesi woto awa ngayen ko ngafanga menga gole imbeti ngamulo di nyogombu ni wo kita doron tuba se wuli hilo men se menno be si takata ko nje baro men na mansa kunda la baro de bari men nan sigi ko fo mansa kunda hananari se menninno population on se sembo se menninno nga wuli ngoke ni mansa kunda sen de ma sen trato donc ala ese luba na tafo tibi ko la sajira oni hi ko la saji ni mo mota jabiro to kisina imanna na inata kai to le safe man sakunda ko silo nyi baro etelu wonga mem etebe nyalla memma ko nga godo madem folo ko hala bankila awa nga mogoli nyinim melese silo nyi barano ma godo la kontila man sakunda hana silo bara awa kontente kela kesiyeti ko fama be ha mel duna be ha mel ko nte ni man take nte nala kuma foli mamme na droit de réponse parce que mogo musonta ita hatege mogo to mais ikana dunia fana natega to ama ku kinda nga commission o men nasigi tubaja ala hay janke madi halo konte ne manke kesiyete tubaja nte ne mango di dama godi la mara tubaja parce que mogo abwati ye nyawonya ikana songo lala amam mentilina ina mambara nte ni ala janke madi ne mala godi la mara amanna godi la mara ne le mantara burukuto e ko men tarambi commission men to nte nala buruku folo fanga la denga ha buruku folo la del tubaja ko keta commission la ti nte keta président ta keta vice président par ate mango di la mara nte mango di la mara na kesi ya tramu jonti ntambo kodaya mo hola manantuo ko ntambo na kesi ya trajoti nya jama ala janke mari safo konte me kesi yeti parce que nel manke kesi yeti nel man jama godi domu ate se men fonte kunto non ha fo ko me kesi yeti nde nel man fanno me kesi yeto tunga kuma kilim fa yembi nte baba wulu baba ahayim bange nyenne alai base ho almune malama akon fa madi ne keta nya tongo ti keta kunti goti ki kana goti kana ke god la marlati nte ho la harafo mele jama godo ne mala mar ala ni mo wala fan ko yiye ha fon ten kolen ko awa nimbe ngaketa alinte ke keseti saba anti kala keseti me janke madi me afuna afanye ha fo konten fa mari keta keseti le kunga groupe memma de ami o fano donc man kan antoni gi aman kan ha fo nyen konte man kan ha ke keseti parce que nene man ke keseti ala sago na miso ga sago non ba ma fi ngolo to nte na se sumu na se kumo be fo bare wallahi nta to ni gila nta to ni gila bare ne adama dinga mandiye ja ha be khay lonne alay mamadu nene man ka seti ke hakura ma alay jam famar to wala hatu ko dundo ko fo alay janke madi aben to la le dundo munna hakken to ko hadiyaye har tiga majan ko asa ko famar sansiya alhamdulillah rabbil alamin o fanamu darajo doleti
ba imi la kuma fono fo hante to bulato nda fana na darajo do moti te ma fanga la tuma do e hakilo nte mo mutare tuba jambi fo mfa ma desantia ngasilo mem barate nene manka kesiyet bod la marla beleje kayto badala nim jama be bentamento kunga ke menti nse tara wala to mbe hadis kite nin ku karisa mba kele tende ko me hamusolo ila pri hadis kite awa hamusolo sarabi sarala ibe sarala jabe ho diskite nse tara to bar nene manke kesiyeti alay bambat alay janke mati fi hanu faga mu kende ke nte nene manke kesiyeti sa ku isi ski dunya nya ko to awante mfa madi kala kesiyeti wo bele ko men kesiyeti la den ala kan ke kesiyeti na talla godo do janke madi me haji wo fala ha fa kunga mfa mari san shi akele kesiyeti ka ha godo do donc to nyogol mandi alay to nyogo mandi alay alhamdulillah intala sila ko ina wulile parce que silo nte mo tati silo mu man sakunda tale te anim population ko nga sila baro ina wulile a folo te ben kambengo nyogon fagamo ani nyogon heno anin ku men tambitante o habang kyaw be ganina ko parce que nimbe silo barala ninga adamu ta santo ya ninga sibigula ni mo sa mo mata dali mbato mo nyogon makku fato kalon hafo ko yarfa kar salu kelenti ye adun kelente ye parce que mo mi asiye ko to ku kilin to ku kilin bambali mo mi isiye ke no alhamdulillah rabbil alamin ninne fota santo alfa beye ja halin karambaya iko ko sikele jang ko dan tege man laye bunya man nasima ko fatale jang bo ndelaga ina wulle sile alko munya halasi alma ni albe den din non la hanon dabula halo hafo ko munya hasi alma alko al no kani de ngala butu ko le keta tuba jang ko sale kenye ko tambita nyamenna awa ki man worole sang ki man ta bunya la fonye ni bunya la sitima ko fanana tafali kuma kutala tubu est-ce que men dabula butu alko na sate habe arsi haka to sanje le nala awa malen sa continue nya benna parce que mala fonna so sebo sanje le ke busala tuba ko la be sanje bon no ke tawanya sila baro ina wultale teben kambengo nyogon fagamo habulo di nyogon bu ndele mala wuli ma ko han divise mais toujours divise le be diari alay mamadiye mo le si faga ba sale kenye ko wuluta ifi imposé mogola kan sali da menna awa ko be ke no ko fe man fateriye woro mom masiki ko ata abunya fariye silo danin silo inga damuta na ta woro masiki hasi habido bema o be ko la ina tilo tudu ko ame benno ame ke no te ko nga société ta nda ha jabile nkayen ko société ta ndani mo kelebe wala habo kesilo bara ana hawo ndimbori ba ku bo sawaje ninta ho ki kana nari abena lale mais est-ce que masil fa déplacement wala sarabe mbudu est-ce que société la déplacer ana silo kamma wala sarabe tel gurba wala joti ko asila ko baro yin dabula wala na to kuma kan parce que ku do bije ime menno ni ko kibo kela wala joti ki ha dabula intala dungala wuli yinne kamma alingi nyogon fagabo nse no menna mo baro ke silo into silo baro la experience intala hosi to butu parce que si la volonté ne ingénieur le wuta silo subam silo be bar la nyamen silo kono metre tan ni fula adamu to bara silo jando le biye me metre tan ni fula la bo ingénieur na ta fo ko meter kilingo ngobula bulubala meter kilindo ngobula marara ala ko je melbe bala do kono la wala hajigi hasilo temo ko tota konse ba be jahano silo nyinna silo mambu akono mambu konse ba me jah bar pilanga beleje je jigi nyamenna amandu mo golla do kono donc ngay be nya sifa awa
hamogoli ki nyogonto alen ben so bola wala le hamogoli ki nyogonto a tuba din hakande nga yang fo ma yin tunte tuba jam teben ni kambengal trambe tuba jam nin wuluta miriya menna jama be hale nyogon ka habaro tuba ame fona ha fo konteli yale je doli yale janna dula me la tonno tuba ngo damma me dula la tonne nyogon ma ha fonteli yale mujanti ateli ya mujanna ma fati wonten tema o me takano munse takano tuba be hawuli fi nyatilim baroda tuba be hasilo la ko ki hammoti ba mo wonti ja men se kare silo imba me ate ite ja fola nyamen na ko hadugula bara nin dugula be bara la nje wakato mento nga dugula baro dam ta dugula sanjie be na la woyo be jigilan na beton kan asa gyama no la na fa man tarala ni te ya seniyata ikam nyongo ene membe sigiri wo ya man na seniya o fana o be kala sabuleti e ga mento be abe ha no yo fe o tumo abaro na fa man tarala non te sa no le nga baro dam ta dugula o so no le ba entremi yalla tuba kilin nama te yalla tuba flam tuba kilin te la miro yot kabirin haw tuba bi nyamen na te yalla no nama idan te yalla divise ma han divise ha fo ko santo le je dugula le je ka ona ni e bodu luma no na miriante no tuba be mo ko kilinati nimbe silaba himbara la be ko hakila to parce que man sale tam isa fole ko baro kana dun na duo kono ko men teji sansi ya janyame ibe silo barala nso na fola le sila barala kana dun na duo kono o njobo to bara kana ma silo la ijon to man sawo me wo accordé mo yen ha fo kita ha imposé silo ma ko baro me ke silo janna parce que italente mo monti ya men tamu silo te man sale tamu silo man sase population appréciée hatego go saye nyaay ko nakilla kam yon bali stambe silo kango ise individu kilin jele quartier dingira do bija kilin ngaje bara ha be ke betonoti o mum man sase wa kumul din tuba be wulita hasilo ka bala silo barala man sala se wala moti man sala silo se wala moti parce que jana man sala baro le ke iyana man sa de ma da baro le mbari ngul alinga fata sonko ma alinga fata fitina la bago ma ni ngon faga mola hisa afo kare sa men to ya to ten wala ha to ten sonna no ide mu ide le nali kafuta isatara do bije ala ha harjige diama do bije ala ha ide nyima ta ha dungabu do bije ala ha kuma kan nyima dungada ñine ci société la taxa ntela hay ne fon ko tilitans financement nin tele ho soto nje tilitambaro le damutala nga kenyo soto ha biro soto tilitambaro njole damutala se baro damutala wala ma dan nin tilitan kuta hasi bon volontaire de bata bo mo hol bata fanga e bata baro kenya je tilitan kono la ko mo wala handa narne baranya yi ngani baranya yi manni alci nyogon diskite na hatara alla baranya hanyi ala ha continue kan wanya na hatara jama nata ha defo fo ha fo jamun ni defo yin ne bala ala ha baranya sanse donc sala kenya la sawa ke mo le besagi la silo menna groupe démocratique ifela kango Mamadou Darame kadimadi wo fela anala groupe ifela to benna o EPCR mala ni sina sila to ben tuba ja membe si ala wala EPCR tellement camion si lo kan toni bina no si akan toni bi sabo si ilo akan amam fu kala si lo baro dangal moti alhamdulillah rabbil alamin o ben bulle jam to abu jamano kan ala baro talam molati donc ça ha kunda ngol felaka ni tata hila beton wala saha hila EPCR la saha o mobili wonti jang membe lo men si lo kan ko hote antije donc o konto filintenna baro konto filintenna baro nyaalo o konto filintenna
o nyalon na lebele jam ala sabo annabi sallallahu alaihi wasallam ba sila ko abe takala bulo inata bon inata meri safe kitel la miro jote ko ha godo maden fono ko hala bankila ya anga jamambe godo maden na ha dun tele bulu tuba jang kon tele ko la bankila fono woja hango be min to membo o maden na ho dun tele bulu mambaro dam tay nya mambaro je wo mo koy mito ya hango ja Musa teleti hero kili ya le bidam hero kili ya karisa ha toni tambo karisa ha toni mo abo karisa ha million tambo karisa ha million kemebo o hero kili ya le bidam ntel silen je tilin ne munna parce que ni man mo ko kili ya hero to hasil ya le sena beson ko ne ya le sena alim ben fantanga la wala ma han fantanga beson ko ne ya ma ngam fantanga hasidiyama alko nasate habe est-ce que nte kilina mu jamati mo onte kela kesiyeti est-ce que wosi baro tinya parce que nte kilinte jamati ninte manke kesiyeti mo wol bele je mense ke kesiyeti nene manke kesiyeti tuba kono la jam donc mo wol bele je ni ko kon fama di meke no kesiyeti mba mo kutal to fo karisa nin karisa hande fama di hafa wol nte kela kesiyeti bari ga mo go tugumi majana dalo wo hagole kumoto ke ba koto ni siesi ta sambilu ni ko silen isa lon ne silen ikafu nyogo asongo momenti yanni ha tugumi parce que nin tun keta kesiyeti le tuba jan no ngabodo domu janke madu kumo se to nyaay tare bulu bar nene ma ke kesiyeti tuba jan donc boho ikafu nyogo gwati ya nyawonya ikana toni atala tonyo go mandi ay ahatana men kada man siya fanga wala mo tonyo go te ahi bango made nene manke kesi dot alay janke madi me na no jang hafo ere so kan dunia tema hafo na groupe sigiri ngeja ngala infama di kele kesieti godo le domu no ho fo ile kuma batake sahabo ti bare mi afano imi ofana donc nga fata nyogon nakaroma nga fata nyogon tugumoma nga fata nyogon nakarla fu intele ko yennen ko nga den nga silo bara mammo ko procédé ko len ko lillahi alay karamo ba tubaye ja ham ko baliya ali nga nasate bara intele hayne fo na kumoto intele memo ko procédé bantele mango do nyine khadima ifa ale si anganne ko ben nasate to benna bere sate to ben ame mo be dawo dolle folo safo ale kabule nyon ko sile na kita miriya nyima donc on besilo men to benna camion mum be dun najam e masinte na la jang men toni be toni keme nyoko mo bi dem le be na la ja toni bi na lem parce que na ko mum be tuba dala mo bi men se la ka akilo a toni kasabo be darinne halo hafo toni bi lulu bala ni jalu wala hakana yele ko woka donc on besilo men to benna mo bi men se tambi no ko woka woso kunne na silo yinka o manjare na kunga na fulo nini telefon men dun no silo to hata wo dun société bu parce que ni la société la déplacement alors isa donc comme madame na kunte société masingi men luye tajam hana kamula laka alai baka so tilo masingo luye ta godo menna mo kalmale khata konakri khala ele giri konola e pileti camion pileti ni khala ele wo kono ha camion o hananare hana masingo dandang atutajang ini semaine camion be masingo makono ding ha kurala barola hanala ile masingo kono hanala ile mobile kono ha samba konakri wo lueta menna mbe ho dalo ne mel tarta baro to wala luye sarana ala bara sara million keme million bi sabani ko men dun tabu ni ngodum be to wala man fi jaja ni ngol luye ki hananari bara nya dum bembulu sino bara la nya menna ni ma sakunda hajo bulata la dum menna ki be gudron lala funi silo tamita garantie na parce que gudron be kala hatara nabe to bije
ne ha gudron wala beton kan o bata ke sila ken doti bare ha safe mo hana ide ni mati ite mati nya wolo parce que a folo atinya folo ko imandante go lanye imanta ha bunya woro tinya imanta ham bunya atinya folo moti ngo bato na woro sang a habilo be konton ha godo la woro imbe kan barba o bata bo fongo kono o bata bo kumo kono la ina ta kuma kutate tumu alko baro se sabote nyamenna ha mogolu sabote kila baro lu sabote wala kata yinti an te godo dun nakare sabu idun ne mango du ngabul al ne man be godo ma ina mango du ngabul ina man kesiye du ngabul al man grupu la wala ha ke kesiyeti ibe bakala wo ma nyadi ko onte kele kesiyeti talo ba ha mo dangalmu ha ba ha mo ma kare sante kele kesiyeti ina mi la godo domu mandun godo kuto manden godila ina man ke kesiyeti alhamdulillah rabbil alamin balay janke madinte tuba hadi nyanne nga mobili sanne million keme million binani ante fenna jandi nyama konte fon sabu la bere madan bere medenga menna al konse mobile entertain so to sotero saraso ngo kele tubaye mele ba fala konte benna intérêt le no fen jolo foliya ninte keta intérêt nyinin nati mba na intérêt nyinin hadile tubala parce que ninga so ton sa du matériel to na tuba ngod na fala nga mobili sanne kili ala yanke mat wo fele firin na abinya mo ko la ramisa afrenya mo ko la hata santo fo dugula mammo nyabo one mengi bayila nya mo la bola ha ka ko ala sabo na misali sabo ngo kele tubaye bara mo ma fo ma de ko mobili hadan dugula ka kana si santo ndane ne ma fo nam so fero ye awai be nya mo ko la dugula le kana ko santo ko lon ko tuba be mo men se jamala godo do mo ko ba ito e hola ko kintin kala kesiyeti kon se godo do mo indun ne man ke kesiyeti ndane mi la godo do mo men tu so inele ha million keme ni ko ta ngabula tuba ko la ala janke mat ngana rado sanne 2001 ngana rado sana tuba na fala ala janke mat manja magoro dum wato fola banga ina nata wo pari nata jama ma kilinki handema hado kafu arado materiel ma jama nata bo handema france ko la nen manke kesi etige ça fait ya ko son odron car sale mandi nyanga son kurun ni ngala la wala kati itayiti parce que ntem pas mali me afo ite dot ala janke mali ite kala kesi etige ban ne mi kati ina man kati nyala ina man jama go do mun nyala sa kon si na kari nte tayi mun na karo to wala hatu pourquoi nyanan kanna bo parce que droit de réponse nga kanne ngi jabi parce que ninga kumo intuten ila kumo bota ke to nyati wo tegan so ya ne man dunni jama tema e hanke kesiyeti ngi la godo do wala yanke mal atu folo nga ke kesiyeti kumo nyin ke hanyin nonne nin keta kesiyeti nata jamala godo domu ise na wuli sile ya manifester wo satara jobi bulla par nen man ke kesiyeti donc kumo wonte sahabat ala sabo adam sile sabo nte ko yenne nga son nganda sido bara intente famari to fola intente janke mari to fola inte mo ko ta to fola ba ko tuba dingal batila sate barawo nga kewo sabu nyimale tin kana kewo sabu jagot iko min keta sal kenya koto dindingal ko kibi la terang wala to benna moy sali jambenna ko mo khaira balati sateye donc ilo tawul fananya ko abu nyama faliye jange madi ha joso tono ko ba ka abu nyama fale men telta yin jana benna muli ime joso tono into parce que abu nya fotale aliye nimbi nyogon na nonne abu nya futali yen e kay ne fo ja hanga dingi beyen melbe tuba melbe kokam melbe dunya jango jang e ko sarki nya ko futale ka abu nya man fali
da on est d'accord mais do nyimbu nya foti yenne pourquoi ndela silo embe bara madu société bulu sa ho kunna ngol fele la silo bara e madu société bulu ndela sila do embe bara nga konko flo men tobe wato interno na man tobe no mobility ye men sete gela e sa tra silo wo bota kuntu sama interno mais silo fele tambila 5 problème wonta to ndum man société ta de ndelle ha bara population la godo jama la godo alhamdulillah rabbil alamin mbambe jaha dimbeto babe tarala anin karambaya ibe alin nganna silo bara hata santo hajigati mbata betara ala no annabi nga silo damu ta santo ngajigati nin dala so be mento bulula dala so be membulu e ga jama ma jala ndem fama di tede ntele ma akuma fo la lati anin sabu nyima parce que kila la hadiso le ko adalu ala alkhairi ka fa'ilihi mo go men ngamo go tomben pero baro ma ino be hakilim barajo na condition le joti ala no annabi jaha men tu benna mo me afo ko munya mansi ma bunya sita be male konton be ni halon tubaja sita be ma nanya makalolu jalolu garangelu lumolu woro sita imbema mammo ko tuje nga woro la si imbema alko ahke be la baroti be hi da bunya su tato akete nyen ko mi nyon na wole to bar wonte société tel bulu bodin telarin ko sa ko se société ta jamala dalsi darso bol dali nyokonka nyinti bi fulo arado hamen nadu nyanolo godo versete million woro wa kemi woro wula wa bisagi nyanolo godo verse sayi kesila nga kesi sigile be alay janke madi bunya bato nga kesi sigile ya hanga dige be bunya bato bi mbentale be hayre nyom bake ere nyom kende ba habilo be mo gona ta hi versante halon hafo ko baro be ntelle bulu habilo mel janna bente baro be ntelle bulu al falaha confiance la ntelle ma ko ngabara sai jama fanga hakesi ya nyala tombo mel be kala habo habilo nyir kono mbe bentama bambo kaba kunda bambo bajo fanta bambo isa fatele ko fanta bambo bajo kunda dula su sabo ila délégation menna alay sehu buharia mogo saba alhaji bambo kaba kunda alhaji bambo bajo kunda alhaji sehu buhariya yille keta kesiyet jaha mogo fula karambaya mogo kini pardo jaha mogo sabal forgenia alhaji baba voilà alhaji baba forgenia yille keta kesiyet nim manyina jaha mogo saba karambaya mogo kini mba nin kesiye ko le bakela ibata koddo filinte la kola mba ibata nte boje ndente kesiye ti tumo fana fo ya hande na khibaru folo lo jote hala sima halon hafa konfa marisansi ya manke kesiye ti o mbata kesiye bo ito fele bambo kaba kunda bambo bajo kunda sehu buhariya baba forigenia ni mo na no le jana ke kesiyeti ila bunya bole to nyana godo men damu ta habulan na kesida million woro wa ke moro wula wa bisagi o bota la kesila folo akaye be mo gol bulu mele ba safeka akaye be mo gol bulu mele ba safeka awa karamba kankan fode ya
Bamfa Sise kunda Alhaji Fali Sise dinke yana wala long magasan wala jana ke magasin yet magasan sabi be dun na wala bulu simon be dun na jammen nego be dun na jammen wala hakilo be simon wala ko Bamfa Sise Alhaji Fali Sise dinke adin karamba kankan fodia alay gar dembo dogo karamba kankan fodia wolle jana ke magasiniyet simo mum benada awa ne go mem benada baro materiel abe bolle bulla mo songole be simo men na baralati do kono kaye bolle bulu mele ba notila ala so faha monya kaye bolle bulu mele ba notila ala sago annabi sago yisago ali be sago halo hafo kon fa mari sansiante kesiyeti nene manke kesiyeti ndunte kesiyeti me baro kunyabe mbulla non parce que ide même mun tela hala bo o kunyabe mbulu alifaya na groupe kebaya wo be alay masidi abu wo be alay masidi abu abele saye alay janke mari ni khamire ya nyima bo tuba jan sai e khamire ya kendo labo mun be benna e be kala ko ngotile o ken mo hi no me mo mi ne no me e bata ke wo ko ngoti bay tala ha ayide nyima labo sa teye donc alhamdulillah rabbil alamin na réunion fata de darame kunda nata silla kunda darame kunda alay di de darame du alay bafo de sawa de du il be na tale réunion ma fata karamba ya bulu lo fana ngakira bula nyimbe ham ala mo bula la hananari alhamdulillah rabbil alamin tanto be alay ja ha fana bulu yimbe bulu nano yimbe mo go sitale ja nimmela ha discuter ti nyogo masoso ha sahabo yini donc yinte fan kundron tire ha fa ko mo kilin kole a ou bien kabila karisal doron na kole mo wonte alhamdulillah rabbil alamin wo réunion bo kutala ni nyogo fa mo nata kurata ndwati nyogo ni ari alay buhari membe konakri nesta buhari atumbijam alhamdulillah rabbil alamin bayim bambo bajo bajo kunda lay bambo bajo be duwala ye mbatantula aka harfu kende o mele yita jambi isa atala tantu mbantele be nyalla inema hatu tuba to ko bata tinya jawke menga kan hadabula tuba ko to ahabulato mem man kan habulato ahabulato bunna tuba dinga fangala hawo occasion wadi mba kumo le fanga kanyan tabutu intele be nyalla barala le masile ko sawo kundangol jatu nyamenna saho kundangol mbi tantula hi feliciter alay sarabana la jamal afolo ulita ha million kemebo alay sarabasa almasi mala almami la mun ko ha fo nyenga la si alhamdulillah katel mu karamu bala police folot ko silo men fananje baralde ko karamu bala silo le alay sarabasa ha dantega adinkeye alay kanjura sawo million bilu lugo aha khala ababa taka o kurata alhay jimmo ala saraba dinke folo o fanga million bina ne bo khala akoto taka alay kanjura sawo sidi ya saho ala saraba dinke fula nyogo nego toni fula nintala nego toni killing dolu bije o besan na million sagini ko fere viti hasiawoti fere sisi toni killing fere viti toni killing hasiawoti aho toni fula nintala labo sidi asaw barala le joti ulma kuma lanto hakura jimmo sawo dingilu ala saraba mamarigo million keme million muwa ha alhamdulillah telbi mbe hayti ngajo bo le fanga labi o mo sifa wodu o bo volontaire sifa wodu ngajo bo la tuba tobe janni hisigi awa nga société ta nga banki yele o be mumunti mo wolu bata hajo laburi ala ko ita fanasi kudo to buron
ha kuwo to tinya alu ngo da bula ala no annabi intel meleje silo yin kun nabi mambula kan de kabirin fidawo man si nimbe silo sila ko ka wo nga experience do lu soto nimman tarato no nyalo awante sonna silo yin to tinya abe to tinya abada da badi har wo hammo mbatalu garanti ngola ko silo be to ben nala ante tinya la ko silo fana be garanti nale nta yaba la habuluka har wo mo dum mo kunto dolu ko a kombe tatol labo ilale ha fongo sansan labo yi awa ha mo la luo ha tatol labo yi la mo fo moye tatala boilan tentelti bunna boilan tenti munna mansan tentelti nin se kurwala mo la tatoma mansan tenti sapon se kurwala mo la luma jamais ufla misi mat haru wala di manene khatai ni hakilo ite nyoni o munti o kuflo munti mele khalele ta halo siloka nin siti la lele mansa ko yenko tato kono wala muyati bar tato ko manti yati de ila lele mbata silo madomu ala nu annabi mbati tara e khadele la sabi lele haboje tewu ngasilo tobe isa negoso nyale iseno le ifang hila tato tege hila bitikila bo akono isa negoso nyale anim mele hadin kosi sin tato koma hila jino go hakeno no na tafa yi toni wo hawoyo mogol toro siloka isi kidin sa fo yenko ala no annabi tahi la do konola e ka 6 meter sin ila do konola ila jino go be se jigije amefa ni gadin ko ke 3 meter leti ou bien 2 meter ou bien 4 meter tariya fata mais ni ha sin han 6 meter amefa ninti ni mo sita je men kasabo ba kono be du gola so fati goye isirin sunna kaloto par exemple mba misalo tala wala ma mbarinna alay ma sida ko kunga ta hafo mbay dunye ko mbarinna le ko ji ila ji no la bodula fulabe bantoto tato koma ila musolo fana lele bije lele kurungo belori siloka kunga ta gaje ta nganya so fa bayne bayin ha do gol kili akota hafo ye mella lele be siloka ha boje tato ko monti tati mela ha ji no go sinje ha la fa tout suite suna kanto dingal wulta alayin bemba habaraka bulaye alayin mamadu baturu adogo habaraka bulaye ifalihi bula menna hake itagata lele boje khayla din kol la faga ngasilo ngabetongo la beka nsita alhaji bahabo laminiya ala luoma khayala la da bole bije nga kumo nya sifaye te khanin seni fanga bula contact la parce que nin seni fanga kumata ila jino go jigila mumbe silo dafe seni haya marodi konga barala alta e ha aladu ila luo konola aketa wonyale na beton la kan haje to ben ha beton la tambita na silo be baratenne mfama dia silo barata tenne awa kanda buhari la silo njolo kante kaso ya fana asilo barata tenne janni ngasi kaso ya ngol fanga ma ila jinogo jindira mumbe silo kawonya wol fanga hadin ko sinne ila kuru kolla hadin ka basinje janni tala hasila din ko ma mumbe bantoto e khalafa nta adam fan sorbay loya wolun ntel fanga hada ay baktu bo kili alay baktu bo basa faya karam baktu bo ntel hakili din ko la ko ako ki habara la nyini ko ta din ko singala do kono imaje so man tarato man jida jay yo kanna parce que be kumo nali menala kumo ti kanyame teben kambe ngol lo ben nan tafe hajitu maya kamfu yen e do ya kamfu yen musula ha jolo fo mo hoye man santenti sa kon se sarial daika ne mo gol ta fo to kontel ko le kombe ta to tela wo mu to gwalati wo mu to gwalati man so na be manene le nte fanga ya jan sansi ya jan karamba sansi la ri la de tilata jamenna nga fon tata ya la lamini aha do ka fala din ko ma hatar din ko do be jahari je aha jiyo wo sori ha din ko jaga hala bunya
ngafo alay karamba e fune lamini yenja wala fananga mogota hadin kasin e hadin ka folo mensin akasutu ila forasila ina to baye hadin ka kutasin ila do kono je bibibi ila jino konte bala banto ta dum te mala mbesi salje mutajele misiro da feje mbotaje alay karamba BBC ngafo fananye ala ji burantu kuje tu se digi misiro nyato ma fangale tourner se ke jammenna nga nyasi fayen aka talibo bula hadin ko se ala do kono amanke son koti amanke problème ti nga be manene tenne siro na fabu bele mbotano ntata njondo ya aketa burama njondo ya nyala de nga obilise hatara forasi bila loma jebe jigila ko burama yen ko fere ke hadin kosi burama hamo hota hadin kosi la loma ha dala biti ila jino go beji ila jino go jigi kandon ne adin forasi je mum be perdila o jigi landon ne e man son butu mun dia habo bulundala ma fanga e man son dia habo ko ma fanga nga wo mel tuje wala mu sanji je menje nala nana ti la kuru kono wo dinka mesi noye ko hatambila hakesilo kan jino gonte fusinte aba nin sanji na ta wahato me si jeje tambila nin sanji tambita jintiji mbe silo be kan ha baratel yon sa foto est-ce que telinya ta to nyima so to la don ba foto ko kuru alhamdulillah rabbil alamin ni baraka bulale albela ka kuru aray sidia an la jamali me tantula bibibi balamniya mo ko jal trabijam ham mo nani nde tum bijam aray sidia bijam alay nato madi bijam alay bubakar sansiya bijam alay bubakar do en frantran bijam bel tram bijam réunion ke tanyala le bon silo ma fanga le joti ide mem botam mo mi sigino kitebe adama ding dunia be hajo be den menna mfanga hado sankili fula nyogo dunia be bata benjam ni sila ba yin baratan na to diale tuba be la to diam tuba be ke no fulati abada da badi no ide be menku o ide boy ku tuba mu kilinnati fulante ntelle tamu nyogonte sila ba yin bele be den ngala ha ta dugula hansan to kurjola alfanga hado nun tanga fen sena fida wo fe yin kilim me karino santo bama donc dinga silo tabe nga to ben fangalle ma to ben borsiye awa donc chao kuna ngolo bote ya fa bila beton lala ya ninga ke nyogon sosoti hajera ja nyogon kanna ubi hi nyogon sabote moro me ka fi nyogon manga silo to ben nga ka fi nyogon manga silo to ben mo dole sina ya hatuba ma ko tuba ha kenya menna alim fana nga wuli ngan nasilo tobe dagine kono dagine koka wo be kelale parce que bara nyima ni ha ke fa mo le ya ha imale alhamdulillah rabbil alamin donc wala tambo ko la nga jankenta yi kamme bare ala fu jankenta yi ha hatu sabu nyima la hafisa sabu jawiyati sabu nyima wala hafisa sabu jawiyati ni haje ben kanto buata mo wali alay nyaken tayidam hatu adama dingo halin den tasa keda ko masi sisite got hisi so to bosi inyongomma ali beta musatete agente le même fama folo to ta lan ko to afulan tenti nga kota te pon kunun tuluba kan le ma hasidia mfa ma di sansia ala dogo ya fa folo ta ta non ne ala dogo ya fa folo be non ne sanji jalo ne ma da muta banka dron ame ko ma fo na man to ko nga problem ba so to tuba ko to bari aman toro fa so le Allah kila sallallahu alaihi wasallam abarin le kita sabuti hahi boy ko tola bari ni wolle ke tasabuti Allah kila buta makka al akhira bolu ta officiela madina yusufu annabla yusufu wandi mo ma bula kolon kon la
afa hakilin do abarin al pat afa hakilin do wallahi habula kolon ko fasagi tugu ha gaga fasagi gaga la setol mamil bitala misira para ko kita mamunti mansaya anin kun kotata Allah kila ta sallallahu alaihi wasallam o kita mamunti daraja fotota anala sate be hana sungama dunia be ha sungama bolo fala janken tayiye tuba sigita nyamen amiyo mayel mano abada labadi amiyo mayel mano tuba sigita nyamen ko barkan tala na sa mayel mano harami su mamato awata dokata ko dem be bahali nyogom made ala hake menke menti wobi kala wolati fi ho fo adama ding fa ho di mani ala sokko abata fo kidin ko sa te tinyala do iten ta fe non ne mo hi nyogom masaba ire so kan o bata kanya tubangol to tinya anin tubangol la nyogon nano anin tubangol la nyogon besen konne ya anin nyogon sabote dunia tudo bata fa wala tep ko kanya tan yenne side na man kanya ateyen bata kanya teye ni hajen sinta ala yin faya ninke ba hibula barola mo do takati sabote ko ngam fambula barola le mo do takati isabote isa jate ke ba kidinga yalla tuma ahage ya woti gosi ala yin fa la kuma kan bulala isa ga kuma antela wala ga talma parce que wala joti be alfal sosola le ko wala kelam fanye wo ha wo fo nyaade wala mal damma e ba mi la hamula baro la sida ngam ko la sagije ba khalifo la porte parole mo ala yin fati a ho fo le be nyala oni ala yin fa ha memfo ka tela ha fo atela haki donc abe khalifo la kidaya ala yin fa ni ko to ko man tele bulala ala sidia la sima ya bi jamen nabi dindin te ko ala ma sidia dindin te de inte fanan ala entai ila dindin tenti ngako ti pon mo fange mo le sa lonne kari samu alfa bunyala lati ikuma nyato ikenyato parce que adama di nyafo bunyani khoromo hatara mo ya fat nta hasiyeti siela nyamenna wo mo gonte karamba ya kono nse menta to goma mila hasiyante wo mo gonte karamba kono nse menta to goma wata nyawonya ne mafu yen ko ala jinsa fu yen kon tata kon fa mari sansiya nta yinga seti pon ni kotolle mu fulammat nta ni khadilu le mu fulammat alamu ne malama nol se sumu nyogonya nol se kuma saba bayite ngase ti pon ni alfa yayi ke ba yayi ne be bulu wala mele je bulun kono te ni bi nyogon bunyala nta hakoto yite ti nyamenna wo mo wonte bulun wala hakoto nyogon ti nyamenna wonya mele ke ba woro wuloyi woni bi nyogon bunyala ete korita ikoto le fu bunyala yite ko woto kite be khalifa la defanga taala nchafo yen kila kuma kan ay man sahaba ko parce que ke balu kali yenne kala ha burbu ko en dabula e hi lo karman kan dabula ete sina mu fasira kite be al falle defalla afu yibi fan ko to bambanga alfa defanga nim fan ko to bambanga wolinte kilinti habite yen kuitala habela siki karantala sa fetala hakilo habun beti non ne fama bi tromperi non ne bi tromperi
itkite be alfa la defama taala alfa ko yenka ala ha groupe ko dabula hansini ne be sitri ngala kalime vive non ni groupe nte ine be sitri ngala dar sans facile problème dum number ba nimbo wol ban critiquer nous comme be baro men nantel ne mu ngaka ngal bulla bi han féliciter parce que ça té même be bara la tem bella ça té mo par nin do ya manki bulu jankentay ifulan tenti ngase tile alfa ya le betuba atu nyokon ko wole betuba ja problème meji jante atel la habula ligi koto ligi problème atel le mu parce que atel la jankili haligi ko nyahambi mere ko problème mi jante atel le mu atel la jan tobe kili ha mere ko nyahambi atel le mu nonte alay wude soaro nte bayin kunangalam mais kila kita alfalma ko alay bala min bata fatu almune malama janken fodeya ko sanku nyangol hala saga ya hamo wodima membe kala ligiti nte dunna wode tay to betege hausi angol hamo ho men sugandi wala keta lay bubakar ligi ko fa dam ta ko nyaale mais atelle na ta nya hamboti habay soirée la nyori ko fo wala hakedi parce que alni alfada ha fem fo atelle inteno ete sena fo bi nyaadi tu kita be khali fo de defanda alanta ila kuma wo faida wo menso ta wo hadoko menso ta wo hadoko ala intai telha intelebe benga sido nyininna ala ko benga so dum tuba itela ha mamma alay mamadou ndiaye kili gawali kunin janse benno ben kanto ko ala intai hoyro fo telephone la kunin janse benno ben kanto ko katelle la masonité hasiawo uliye ha fo ko jamme benno alfal ko kuna se ban benno ben kanto ko holo fo telephone wala bo ma fo de itela ha fo hotel ala intai ita hito ko kankene a jankili ça fait mo honte tuba itela mo itela mo keti o itela hakanga tuba ko be régler mo man kan hada bula fuito nante kelo menta mita sandante on kolla nim benga ko mo nata doron tuba dingi be nyanta ulal hilo ho sutini ala ko benga hadu sate ko me ho kiri le ha feya ko nimbe nga se benno ateli ben kanto ko tu koma isa fo ka ateli tamu tuba ala nta ye ho fale aketa nya se fola ninke bal sonta ali ji bara men kante ali continue ali ko benga se dum tuba ntele mele be wulala be kankili imo fere ko la ka me benno ko benga me benno ne ateli mantaratu sila ko yin fanan e ha meri kili ite alaintai awa nje inteleben na intérêt le no fe awa société le silo imbara awa ngakane ha godo le nyokon kan hasilo nyimbara alaintai trop c'est trop hein e bata dana tambi dan ta ya ngol fana mbole ko dan tambi subo be kasari ça fait ko hasilo lalo buro kasi ko membe fala na wi frifrina
France kono la ko silo ko man sakunda bata silo buloke man sakunda man silo buloke ala entai la khameri kili ko ha baro la lo falo to comme janke mari ha asafe meri man sakunda safe nyame ko ha baro la lo ha meri kili ko ha baro la lo falo ko silo yimme bara wonya parce que atel mala wuli ala entai jinna hake alfal ko ha groupe ko dabula parce que groupe ko je fadi nyaade kuta ya lan tema même man dalin tema groupe ko halatu dinninga hipote idin korto ita hipotin ke balu kunna ki tel mo ke ti tuba jam ita la hakan ko be nyabo ala entai don so to bi ite ite ha fo umar yenne umar fo fana nka yin gombata tara ku kilinna ala no annabi na hannin ja haji nyogonna wala sen ta silam ko den ja habe nyogonna wo sen silam ala kana kiti wo fangala bar na ha me kon nin karambaya da malleji nyogonna aha da ba to ha tun tema nsi nyogon régler bulu la jam nan na la kila sonta nsi nyogon régler jam parce que do mi la alfa bunya ita hita doya wo me ke jam nya jam an telesen sigi hita la entai makono ita mo munti tuba jam nin teleben sigi la hita makono ita mo munti ese menno ne mennim bi bulu hala kan ha apie alko baro ha toben o keti te nya la jansile o man kiti nya la jansile ibati ngan ne bula bar wala hita makono ça fait na miro na ta jamena ale bota pompi ko fo nkana beton wala ale benala ate dumbena la pompi le la dunia jango jansilo yeto benne pompi nya nim pompi na ta isasi ni ga jamen sin te hila ti wala jigi e sage je beton na hatambiye o masi into ko tuba be hat ila ja ki te ala entai makono parce que ila ko moni wala hamuno hameri kidi mba ala hamemme ko baro bata susupandi mansa mafo sous préfet mafo préfet mafo ligi mafo o mo wonte gawale mengafo o diata mansa fanga yenne ba kunu secrétaire de la collectivité natale jampunu ngafaye ako o muitre sewa kunolati etella joie le moti itella nyalo le moti itella kun nadia le moti nin tuba silo to ben donc nyahambuo be tuba jam ala intay le mun numéro 1 atel mun numéro 1 parce que hakula ma hajam na man préfet kili aseligi kili na mo kili asemeri kili jam na mo kila se sous préfet kili ntai kili na baro le moti akili na ko mo nyan tanta yi fanga manyin kala la khala sigi fanga profondément ita yi bi nyalla mu fanga tuba parce que sous préfet ya bati dam wo ne ga école kele sa fenge e bi nyalla mu fanga matuba al ko tuba ngol fanga sa ko soto parce que ni tuba ngol be godo menyin na sa fe wala bi eta itele yen hata hapari e hakanne ha godo nyin ha du ite bu o kola tuba ngo fana mankan hafu ke tuba jam ya hakan hafu itele fita ha son folo e hila akor siga kan na baro senate ni wulta e ko ben kanto mbete ila nyaajeo ni nin se autour de la partie be kidi ko RDA ça fait ku Jamal Hake ila politique nga nyaajele ikilin na mu imbeti ikilin ne be mbe nya habbi kan ikilin ni tata waya sila ni bi jan nambara ni tata waya sila nambara mansole me da hasoto tirilo bala kona kirinin kona kirinin gawali ibi be kidila ko Boubacar ha man sakiri da ite nyogo man sakiri lante ngulu la jam ha mansole kiri inyo kon toto kunnin kuba na wulita fonta yi ha fa ha préfet kiri ubi ha Mamadou Ndiaye kiri ubi ha maire kiri Touba jam
almun tangal almun hidabula baran tay tajan si yamena butu fo hala sigilen tay mo fa lo bi la tuba parce que hi hamo be sapele ko ila kay toto mo kana ku ki jan hatiga majani ko kana ke fo ha fo itan tay ila yi de joti ku kana ke tuba jan fu ite mo fanan kana hera kula mo halja ni den tay de ma fo kinene mammo ko félicité tuba ding to nene ma je dot ya mo félicité ne mente ben kanto de to ou be ne mente pour le tilin ben kanto ko to ko de jero nte baro meje tuba jan félicitations le ne sa wolta ni ta ila sa hari man fen soto mobilisar se bero ni be sila baro lan so dima nsi félicité hap makan dima la ko ya ha he encourager mo me mbeke no jamais ike ya ta nyonya mo me mbeke no tuba ding ta france ya ka ngodo nyine ha di telem ne men man tara ila godo ila buruku to ha godo sara ite no wonte mo ko sobe nin ku lita tuba jan kon ba kela mo man kan ha ku ke jan fo hiten tai la makono ite mo muntin tai mo muiti nimbi makono ngolo fo mairie en ko ça c'est une foutaise mo habi tagamala ne maitu anyafe baro mumbe tuba ki hite makono wala obi ki te hida décision di woto même tagamala mele se boja taka moto isi tuba de male ala baro le kam ha financer nim fembe membulo hala na ila alfalma bare ku fu hito france ku mumbe regle la jaita hoke ni ta ta manke ante kela isa bo sabo bela e sabu jagu ya beke isa ko bela maka isa mo golla fitina isa mo gol bule nyogonna e to tinya be nati isa narlo nati imi la mo balon horomanti ni mo mote ni wulta menna men ngi dadi ya hafu ma ya hatte go go sima kon tay da mo ketin tala mo ket Allahu akbar nte ntafe a momo jabi reso so kan musa bole ni nyon fa ha muslim bata do kento nyon sabote ni ani nyon nano ni dunia be ben na mela ni ndo no nyanta la be kunne nyanta ni ndabu la nga nyati din keso la sile nga nyati din sobela ko sa ho ku dangole jakile nyame dai ne ga sila baro mete même benti matin ite se men ho ke silo bar silo manka hidan tai makono de pai itente kebati alfanti ti khalifanti ti ya moro hakan habu mel bullawa wala mu alfanti ni bentato awa ko ha alfal bulla kuma fula foda intelema alfa bulla kuma fula foda intakata alajin faya le ha nyayi tala alayin faida la hambula baro la ba fite mambula baro la parce que ba me la mogolla kon tella habaro avante mfanye te ko kon telle tata ko to ben hadu mo telle man kuma to ben hadu mo nga manyin kale ala sabo annabi sabo habari ni be kon to men janna sala ko karamba ya problème ken bi tayila mo kala ha godo nyini atata menyimi ko hadu ngate budu do manu ngabulu abe fitino kala de ko tuba ngol be hera baro wala ha te makono ngo na te mantara baro mento ay fitino ay daga bulato daila ide la joti faransi gori nyini nalu ata ha kula bo sango sang hadu ngal bula ha godo made hadu ngabu ahabiye ta hanarad tuba sigilalu na lulta hera ku wala tuba fala hat consolidate ndai la yide lo joti a holo bula ben kanto to wala hasiya manfanga ben kanto buasi amanye nimme wulta menna ko fu ha fo italien ko do ine ha négocier manyo ko bitu mayaji alin nyanta fa muso talanter karamba yang bolu ndai janken dai la koma nyanta hakili nyimani ni nala koma
trop c'est trop. Ala sabo annabi sabo na kontroba albera kafuneya mele jenda meda wato yin kono na mislime ya kontrobi mba man sakunda man sila suspandi e man bara suspandi sila kuto jam ala no annabi men sabote baro hake wala mu janken tay ça fait wonte diara ngayen few surtout nte togo menje basa ngala ko fama di sansiya wonte diara ngayen adu ala habe solo itala asi ide nyima di do ma da ha fen wo fenje nim fen so bele dinate goto don nata idet dole hila so to atala ha ku do bula aku to aha fo jamae ani jamae beta kabiri fidawo batala mbesela baro wala jana jila jigi mutu ajila jigi be batad ngato groupe démocratique filala silo kam ni sita je ju so se way manin tuba dingal muti e ha nya sari lay ma nya sari lay ku ha long ha fo ti jani bo ila na fulo de silo barala ala muy sarala ala muy firinna ni botano ni tata sa ho kunda jani kaba sa ho bonsolia ine se say way ma parce que dugole to benna tuba dingal jana wuli bon volontaire la ha wuli ibila sate to benna mo si ite atel makko ite makko no mun nanu sile hari na ta ite million sarala je hari na ta ite million sarala imbe makko no mun en tant que alfal batadi ni tabe alfal le ko ite se sabu jaho ya nati la mairie la ha o maire kiri ha boye ki hila jafolo awan be kala tenne awa nga société keten nga godo da bankila qu'est-ce que c'est là vous dire ala kana yele réseaux sociaux quand c'est comment ça bata silo suspendé pour jusqu'à nouvel ordre o hatari fang tu ba dinga fang hakia fama soko tumboti dogoya wobe mansakunda bunte hatilin tuba dinga fanga ma asababot awantai bang nti makono mbam ni ala sonta ni wahato ni ala sonta nse baro damuta ala ndala hayne fo jahaye nko ne ma damuta santo nsa damuta dugula barin kenye baro damuta ni ala sonta parce que ita mangolo nyine hadi mo ma be la har digele bi ku be se menno ala silota bol kelato inta kala tem fama diye inta kala lay ma asidiya yen inta kala de janken tayi ila fa so dinya bin beteya iba kala wala o mansi to ko hamo consulter ou bien ko ha groupe consulter awa groupe la hakan hake no in groupe je men ka hake awa tuba dingulu batal tara nel ba nyafe alu alfal du sola alfal ko hasilo bara alin hasilo bara nalnata alu nesi sewalma mo na tanyina na hambe to woni je aka daleti je tuba sa te kono ini ele fanga sidiye ma ibi le basinga membulala wallahi ay fama amanno go dugoma inti potinna ji kunna bo ho jinte sidima bantella silaba ye ni hay mutasayi janni hasi kasiya kotola ni moto tambiti ma ay je sarima dino ne mobilité ki tambiti la ay je sarima hari nek si tugo ay je sarima mba al dinya ala hason ala no annabi alinganna sate bara hal ni ndem fama di mandi menye hal ni mandi yen men ni nga sahabo fo tuba itu ben sahabo men kono i wakari ndem dum ma siti gondo dorona ni simo bi bule hadimma nin ne gole bi bule hadimma nin bere sarse so le no oke ni se kenye sarse le no oke mi barkamulala jahabi karambaye ba karambaya kabirin sa ho kundan gole hila baro dam te ha limite ako habono hasisilo makasake
ntari nga kontonna akonya konte sabole ngabo sila ba kan hajigama nga yin kikana na pilanga to tinyambulu isabari hanga sije ndema e hake bon volontaire ise mendima adimma ala kombe niveau mentala e kana fo nyogon ko non de satra jahabi karamba de dan nan ndoro o taji awan telebi beson limo sifa olma karamba ya ni jaha melsi ku ko kendo ke ha hero kidiya nati e kam nyogo hana hero ti e ha kidiya kun fana benkela mbe nyalla wala matuba hutu mbe nyalla kuma lama ndun tabo janna ndi kita janna nyele ta janna mbe kala ten nyam fata wo kuma lal be male mbe nyalla barala al masile barala melse ila darsi kilingo bo ha dun tuba to alanta e kabiri ngi jelu menna inene man ku ke kilin tuba kono jam ni ma association le kiriye ya mo gol madel ikilin ne man ku nati tuba jam nkilin ngallo ngo mobilisa million keme million binani dulu alanta inene mo ke tuba jam dot nkilin ngallo nga radio sam million keme yirugola na ta tuba jam ni mo gol handema alanta ikilin ne mo ke jam ni mo gol ma idema janni hankan na jam ni to me de ko la tay bota million keme sara ko sa ko ndango di jana ki jamenna ni ku sangana ngana la ni to me de bay je rople ya hake bal ya million keme ni si ku sang ke bal defanna itu je de ya million bilu lana ube million keme ha du ke bal bu kal al fande mai na sido la koto misalon sa en ko ke bal la ko ha gulo ndai ma tuba hadiya la tayi me ku ke funin jama ha maden ha dubulla ya kana ngana mo kunna mo mi kenya su dubulla ko mata kanyani ngila nga ko imbe ebe ku mento mbata be ko toje mbata ke wuyato hakili mai na isa jikilin kere jamo jabata do ebe mento nin tuba da hadiyen ni ji fada da hadiyen mo gol bata ge yalon pa inen mi do jam ha million keme ko ke tuba ko inene make jama godo wala mo ha jama maden ha abumba maden ha dimu na hidi ay ba kilamenti ha ko ni mo woki lama e ho kinga ko ngoto nin do hi lama janna e ho tanga singama ibe tenne alhamdulillah rabbil alamin janni hangana ngana mo kunna tuba be tenne tuba hadin tayin awa nim baro wulita ita participer de a participer nga mesa yin ki mata million keme bula sa fa sa yin ko tu ba hadilan tayi me madrasa men lo ta mo wala halo ni hi fan sun godo kalkilo to sai ju so ha men no ha blo to c'est peu e ka fu yogol lemu wallahi made ha bodu ba du ani kam nyaw mele be den ngala me barka bulala bam fa ka so yaye hakil ne fele internat lo kanje awa association kanne te tala ke bal bi ala ntai iken so fo ikil ne be son kola tabi ikil ne ba ngana labi bi mantel ni na la ke bal ha be kanne te gele ansini be den ni wala ko fondation membre manyi kana atre e be yogon kala male fondation ko to kabirin ngala lu menna hanji jamenna kabirin nga kumo la lu menna hanji jamenna mo nene man fo yogon to gansi fondation ko to hakken nga ke bal horoma hibunya nga dabula le cew ne mella tawla wa ni mallala intele be la ranga la parce que nga dabula le ni ta ko kinte ita dabulala awa kebal tranquille inte kebal defan kande iji fande fangalla kebal nte few ibi fande defada ila groupe ila ben kanto ko e bole defan ka parce que ko le kinta dabulala ni go dabulala insano hafo ko kebal da ko hangole ma ko be khalifo defanna ibe khalifo ko ha association dabula ima dabula ita kana ido mo ko to sile kite be khalifo defanna ibi la intérêt le defanna ila intérêt ibo le defanna ala sago na musa sago bari ngulu hal konton benam yogol félicite la mele hande ma silo yilka wallahi be félicite la ta hande ma silo yinka
mbenna mi yongol félicité la mila hammi siro financé wallahi billahi tallahi bi félicité la non mu jeunesse mo holti bi félicité la wallahi be alay karamba alay nene karamba mba félicité la ahbaro men ke misiro en kono mba félicité la horomo kambu nyaka tuba ibarate ne ngana jama madengo sembente tila fone amo golla na fulo maden ifanga ta inene mo je dot ko ku fele jang ate kilinga menke into jela moli hitul ku soto fetem fufa fo into mbeke balle defanna ngo nyaajele ila ke ba defanga mbato nyaaje parce que ko yenne ni ko yeki ha men dabule sa ko so ko mbole kala ita na fo sile ko ntebe ke balle defanna awani te kala jang ntebe tuba sa tele defanna ta mo wol tara tuba defanna karambango fete kele mumbe ala karambanga ya defan ja ha fete kele mumbe ala ja hanga ya defan montije nso to tawo tole mbegenta to be fa ala telko awa mo wonti jang membe bulala alfalla mo wonti jang fana membe ku kala fanya alfalla mamme ibula menna ikilinde be foka ala sabo ne mse bisago kata godi ko problem mumbi may ho régler ni se tuba ni sen de mano e hande mani me de mano e rantu ye tranquille godi ko problem mumbi tema e ho régler o ça fait da ngol hi maden kata europe tele ye sango sangi ha maden ha bi bulu voilà ila souci le joti awa tuba fana mo bankan puske fo ite ala intai ha menfo to wole safe da kai to ila ide le joti safe ite mo mankan hila magaja be hakan ha tu telema ite la hakan ha ide be fo ni mo menga ide nati o wala ide manyin mo mankan ha wala ide muta be hakan hitella ide muta be hakan hitulolo hitella be hakan ha godo nyine ha du telebulu ila susi de joti ha ala indai ba wotu moy bata baraka beti ha nganna na fulo nyine itala hakan ngakan ha du telebulu wai na tuba lasidi dingu be lasidi wala tuba kuma wala mankan ha fo ite ko itala hakan ha fo itala hakan ha ide la bo donc do wolunte tuba ngati itala mu tuba ngoti ila susi de je o meke no yam silo yin se ndamuta ibati ngan neto ita mansala mbata belo ibe men wurle kan tuba nin europe tema tuba ngol nin mansa tema mbata belo on a tout compris. C'est fini, hein? Anglais le konove. Nga be fa amule. Donte mo dunia kono la mo le bi la silo to benna. E ise menno so blati hi félicité. Ba ni mi ono. Ko fa mo le hite la me, mo la ha godo me ni na ha du ite bulu, mo le be men kele la sate kono wala ha fo ite yen. Ita ka so. Imun kunna. Kawa nte Facebook la kumo ha karambango aninja hango tema ubi karambango ni karambango tema ajana loko bonnale mbe nyalla munna mum maten silen barala hada al mango di dum mulla al material di de ngabaro kala wo mo kilin lu bon volontaire mel be wulla ndefan hajo bo lelare nga tuba tobe tuba di population le be fangari ne karambaya ninja ha mbata fanga be tuba to benna mbata fanga nte tali la tende sa ho kunda ngol je menke kampani ante de to nya hagan baro fereje sinini ala sontana ta mo itaha hata haje filmer hata sal kenya hata no fana filmer ala ha baro la sa men baro menje tuba kono la tuba dingo do an wuli abe kelam ma todi alati abe kelam ma kaldan ke yalati abe kelam ma nyatu tawolati abe kelam ma teben kambe ngalati ala sago annabi sallallahu alaihi wasallam nte so lo fali ya hamman so le da jumla la tuba ku woto wallahi tuba dinga le tati no fe
tuba dingale hi bula tuba la atela intérêt personnel nofe atela intérêt personnel dron nofe ay tayi dum mansato ko hayin kala mo golla ay tayi dum mansato ko hajam yo baro nyi bloqué tuba dingale sake man santa kala alo londo soto alo fahamo soto halo hafo ko man sa manku suspandi tuba jang tuba dingale fa sta hafo man saye kalna yin suspandi ala sabo ne sabo sabo donc ne men se mageno silo into me ko atla alu mageo ngasilo to de ne men se duwa ku nyi mal kenya duwa nyi ngasilo to be ne men se konto dia ku mo lo fo nyaal ku konto dia ku mo fo nyi ngasilo to be ala ha encourager ngasilo to be nalna tal me regretter ala sabo andem sabo sabo halu konto ba nyolo fen dina ben na mela ko hato into no ku mo danja da saro batasi khalibe konto misilme ya controla al mal firina al mal tangala al mo al kana nya haramudun ni alte al mo takani sago soni ala aliyen ji masibo ta masibo jangar jagu masibo jika kulu masibo sanna kulu masibo duguma kulu masibo al munne al kislama hanki si jangar jago jangaro men na abi firina dina kon la al mafula ha funya nyinya hanna sate sabati khadiya ya hanga sate mu me bela kafuringa akonto fido ben bomma hamfiri ninga fensoto tuba doronte ne men sano ila sate kolla ila sate silo bara ini hera alfa be se wari ngolale mba menje tuba ta almakira ya hanga sate beye wonu mu baro te menje ku ferin janten men mebe ton kan haken nasilo kan ha tobe alhamdulillah rabbil alamin ni ha tuba kono sa ya tasila saha to nimbo ho man kan mutu wallahi billahi tallahi inni samu to bo ho ma hana hayde tasila kan man dimati bo ho man ben tuba kono la te mutu ngakata ha dala fa nga bo ho da tune yen ala fanga sabara yo hilma mo hoy faso ya fen kato wallahi billahi tallahi ala sida kula ta hanya message ko al mo kelam be hanni mbal tarala wala ala sabo andem sabo nin tuba sila ba imbarkanya sai sila ninga to ma fen nay den ngala isi do kam message ko be nta sino mbara tuba be ke be tongoti ba hal konto ha fali ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh